Ayan o, dipindot ba? Ayan baga. Ayan, D, tas R. D or. Yan, tas pag kinambyo mo yan, tsak paatras yung under niya. Then. Hey! Vroom, vroom. Vroom, vroom to the sky. Driver yarn. Ang Gasa kaya, te? sarap. Yan lang, mamakit. Again. Abot ba to? Santa Rosa. Ilang percent Abot sa na ba to, Tarosa to. mama? Ilang percent? Ito, mama. Daddy, nagsisignal light si pare. Okay, punta. Vroom, vroom. Nakapunta to the moon. Okay. Vroom, vroom. Chopper. Shoo-shoo. Mga mata. Ah, number 1, ganito na kabagal. Oh. Ah, Number 1. Tapos may 2, 3. ito yung 2. Magpapalit ka ng gear. Okay. Aray. Saan ka naman sa lubak, ma? Maalit talaga dito, ma. Yeah. Saan ka punta? To the moon. Road. Kuya Peter, yan ba na? Kuya Peter, tinataranta ka mag-bike. Pinipressure mo mag-pedal sa Kuya Peter. Saan ka punta?